समस्त को नमस्कार शुभ सकाळ गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज रविवार सूर्यदेव पूजा अर्चना दिवस। आज अधिष्ठाता देवता होउचंते सूर्यदेव। सूर्य होउचंती सकल शक्तिर आधार। आमे जदि ए समाज रे बंची थाओ चली थाओ निजे समस्त कार्य संपादन करी थाओ यह हूँ केवल सूर्यदेवंकर सहायता एवं साहाय्य। एणु समस्त मु निकट रे विनीत प्रार्थना करुच्ची शुभ पाई एवं समस्त परिवार समृद्धि पाई तांको प्रणाम जणे मु आज दीपद कहवाकू चाहे। बंधुगण ये कथा होची जगन्नाथ महाप्रभु जगन्नाथ तत्व एवं गोपाल भांड संपर्क रे। दिने राज दरबार रे राजा बसी थांती, समस्त पारिषद बसी थांती, गोपाल भांड उपस्थित थांती। समस्ते जेतबळे महाराजंक श्रीमुख को चाही थांती कौन प्रश्न आसीबो, विभिन्न प्रश्नर पारिषद माने उत्तर दौ थांती। सही समय गोटे प्रश्न करथिले महाराज जे जगन्नाथ तत्व कौन ए विषय किए कहि पारिबो। समस्त मौन रही, सबु पारिषद मौन रही, सबु पंडित मौन रही। गोपाल भांड कहले मु आज्ञा कहि पारिबी किंतु किछि मते सहयोग करिवे जदि आपण। ना कौन राजा पचार कौन मु सहयोग करी ना मु पुरी जीवी, पुरी रे 6 मास रही से तत्व को समीक्षा करी तर्जमा करी तापरे आसी आपन कहबी। राजा सहमति प्रदान करथिले एवं पुणी कहिथिले कहले सेई 6 मास जाक मो परिवार को खाद्य पदार्थ जोगाइवार दायित्व होची आपणकर। आपण प्रति मासकु मास खाद्यपेय जोगेई मो परिवार जमते हैरान हरकत हेबे नहीं ताहा मध्य देखिबे। राजा मध्य से सम्मति प्रदान करथिले। तापरे गोपाल भांडंग पई पुरी रे स्थान स्थिर करा जाइथला, घर निरूपण करा जाइथला। गोपाल भांड रहिले तांको समस्त सरंजाम चलिबा पाई जोगेई दिया जाइथला। 5 मास 6 मास पर्यंत 6 मास पूरा को किसी दिन अच्छी बालादमी रे जानती, प्रभु को दर्शन करती, तांकर विभिन्न प्रकार रूप देखती, जो अभड़ा खड़ारे अभड़ा मध्य खाती, सबू बुली बाली देखी आराम करती। तांकर मने पड़गला जे 6 मास पूरा को अल्प दिन अच्छी मते राज दरबार को जावाक पड़िबो एवं कहिबाक पड़िबो। राजा मध्य व्यतिव्यस्त होतांती। से मध्य खबर पठेले जे भांड को तुरंत 6 मास पूरी जाउची आसी मते मु उत्कंठारे अच्छी जगन्नाथंकर तत्व जानिबा पाई से आसंतु मते परिप्रकाश करंतु मो आगरे। भांडे जाइकरी 6 मास पूरी गला। भांडे गले जाइकी घर पाख हेला बेलको घरे कौन कले तांको स्त्री गोटे छांचुणी धरी घर पहरुले। से दौड़ी पलि आसिले। से भाविले दीर्घ दिन है मु नथली, मो स्त्री मते छांचुणी काले बाड़ेब। एणु से पाखरे पड़ता गोटे फुंकुनला को धरी स्त्री की देखले। स्त्री तांकर कहले कौन फुंकुनलाटे कौन मते बाड़ेबे ना कौन भाभी से पछे 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 चली गले। भांडे सेठी देखले कहले एइथरे जगन्नाथ तत्व अच्छी। कही तांको स्त्री की कहले कहले गोटे नाली पाटकना आण। गोटे नाली पाटकना गुड़े ताकू रखिले एवं स्त्री की समस्त कथा कहले। तापरे गला पियादा गला डाकिबा पाई जे महाराज उपस्थित हेलेनी दरबार रे, आपण आसंतु। जाई पहुँचले भांडे से धरी थांती से फुंकुनलाटी गोटे पाटक वस्त्र रे गुड़ेकरी पचारे महाराज जे गोपाल भांडे तुम्हें तत्व सब आनीच जानिच
ପରିପ୍ରକାଶ କର ନା ପ୍ରଭୁ ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଏଇ ପାଟବସ୍ତ୍ର ତଳେ ଥିବା ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଭିତରେ ରହିଛି, ଆକୁ ଯିଏ ଦେଖିବ ସେ ଜାଣିପାରିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ। ସେଠୁ ମହାରାଜ କହିଲେ କ'ଣ କେମିତି ଆର ନୀତି ନିୟମ କୁହ। ନା ଯେଉଁ ଲୋକ ସଚ୍ଚୋଟ ହେଇଥିବ, ଚୋରି କରୁନଥିବ, ନାରୀ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ଚିନ୍ତା ନ କରିଥିବ, ଖୁବ୍ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେଇଥିବ, ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିପାରିବ। ଯାହାକୁ ଦେଖେଇଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ହଁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣୁଛୁ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ହଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ହଁ ଜାଣୁଛି। ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ଭାଣ୍ଡେ କହିଲେ ଦେଖ ଯିଏ ସତୀ ନାରୀ ହେଇଥିବ, ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟକୁ ଚିନ୍ତା କରିନଥିବ, ସେଇ ଲୋକ ହିଁ ଦେଖିପାରିବ ଆ ଦେହରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱକୁ। ରାଣୀ ଦେଖିଲେ, ରାଣୀ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ତାପରେ ସେ ଫୁଙ୍କୁନଳାଟିକୁ ଧରିଥାନ୍ତି ପାଟବସ୍ତ୍ରରେ ଗୁଡ଼େଇ। ରଜା କହିଲେ ତାହେଲେ ମୋତେ ଦେଖାଅ। କହିଲେ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୀତି ନିୟମ କଟକଣା ଅଛି। ଯେଉଁ ରାଜା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପ୍ରଜା ଶାସନ କରୁଥିବ, ନିର୍ମଳ ମନୋଭାବରେ ଥିବ, ଚୌର ମନୋବୃତ୍ତି ନଥିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁନଥିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନାରୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନଥିବ, ସେ ହିଁ କେବଳ ଏଥିରେ ଦେଖିପାରିବ। ଏଇ ନଳା ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିପାରିବ, ଦେଖିପାରିବ। ରଜା ଦେଖିକିରି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତ ହଁ ମାରିଛନ୍ତି, ରଜା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ହଁ ମାରିଲେ ନିଜକୁ ସଚ୍ଚୋଟ କରିବା ପାଇଁ। ଏଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଏଥିରୁ ବୁଝିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏତେ ମହାନ, ଏତେ ଇଏ ବିସ୍ତାରୀ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ, ତାକୁ କେହି ବୁଝିବା କଷ୍ଟ, କେହି ବୁଝିନାହାନ୍ତି ନା ବୁଝିପାରିବେ ବି ନାହିଁ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ପାଦ ତଳେ ସ୍ମରଣ କରିକିରି ଯଦି ନିତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣ ଜୟଯୁକ୍ତ ଲାଭ କରିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କୃପା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ।